like I did all the plan, semuanya gak ada yang jalan, and 2020 I lost 120 million. Karena kan gue sebenarnya kayak I'm not like real manager artist gitu. Karena kayak emang living in the moment dan tiba-tiba kayak helping you aja gitu. Nah sekarang kalau emang dia dapat actual manager yang kayak di music scene atau di music industry kan, I'm happy too. On top of that, we're still friend. Ya pasti dong, kayak udah dia juga bisa kayak tiba-tiba lucu dong kalau misalnya kita I don't know maybe gitu di New York tiba-tiba this guy make it to New York. It's like hey man, I don't need people to know me, but way back. Like, that's a part of being happy because I went tour juga sama dia. It was fun trip. Gitu. You went around Asia kan? Seru gitu. Pas dia desain from Def Jams pasti senang banget kan? I mean it's Def Jams man. Yeah, it's big man. Like me I just like oh man. Tapi kita realize kalau misalnya desain sama label, tanggung jawabnya jauh lebih banyak. Terus kayak it's kinda like happy but not happy at the same time. Yeah. Karena masih kayak we're not done yet. We still have kita harus banyak banget. And I mean not kayak gue nggak tahu banyak about music industry and record labels of course ya. Tapi ya kayak gue denger di artis-artis gitu, like for example Frank Ocean gitu kan, dia nggak suka record label kan, he got out of Def Jam, so mistaken, right? I mean, this is Frank Ocean, oke gue nggak tahu apa ya, tapi ya, were you kayak agak iffy juga tentang kayak record labels gitu? Dulu, Frank Ocean dulu Def Jam, abis itu dia keluar as an independent artist. Nah, I see it. Every single artist, because this is a creative business, it's a creative industry. Dealing kontrak legalnya itu gila man. Kayak my deal and Pasha deal, it's totally different from any other artist deal. So maybe Frank Ocean, gue juga nggak tahu. Yeah, maybe Frank Ocean has like another class atau apa. Tapi kayak udah, that's Frank Ocean part. Like, another part, this kind of stuff. Karena kayak baik lagi creative industry itu gila man, kompleksnya. We talking about creative industry is we can make so much money from any other opportunities yang datang. Dan kayak you can di Indonesia juga tuh ya kayak bakal legal. I see this year kalau nggak ada COVID harusnya 2019, 2020, 2021 it's gonna be the era of creative. But then COVID hit. Fucking cool. So that's like basically your track record with like labels. Atau ada lagi? Nah, just that's it for now. Kalau appreciate. That's it. Yeah. Tapi coba dong kasih tau dong ke yang lain kayak what other projects have you gotten your hands on? Waktu itu kalau nggak salah kayak bantu-bantu syuting video klip juga. So I did some like production also. Aku nggak pernah jadi videographer, but sometimes I kinda like assistant untuk ngedirect. Cause like the director mungkin pusing kan, aku kayak you don't see that aspect, it's like, let me help you. But like tapi curangnya adalah ketika aku menjadi asisten director, aku juga eksekutif produser, jadi aku klien, jadi kayak duitnya dari punya aku, jadi kayak nggak jangan kayak gini, jadi kayak bisa langsung gitu. I guess ya bantu-bantulah kayak bantuin production orang segala macam, karena gue pengen belajar. Nah dari si orang yang jualan domino tadi tiba-tiba kayak megang kamera terus ada di creative industry kan jauh banget gak apa ya. Udahlah kayak ini end of the day kayak gue cuma pengen belajar aja untuk living the moment. But that's what you've always been, right? Kayak you're a hustler, you know. I guess like we all lah Pasha, like kamu juga besok kalau kamu udah jenuh kan, capek aku di sini, aku mau pindah atau nggak aku pengen belajar satu hal baru, who knows? Yeah, but to be honest kayak you move fast. Kamu geraknya cepat sekali Jung. And you've always been a hustler. Maybe an example that yang gue bisa ambil aja kayak waktu itu kita pernah ngobrol kecil kan yang kayak waktu kamu ke rumahku. We're talking about dulu kamu ngekos di Kebayoran Lama. But where do you live now? Kemang bro. Jackson Rapid. Ada rumah di Kemang bro. Aku nggak sange ngelihat mobil bro. Aku sange ngelihat rumah. Tadi aku masuk ke rumah nih. Oh shit, the marble is good man. The table nice. Shout out to Raul yo. Aku kayak dari tadi kayak gila kayak. I mean like kan orang-orang kayak turn onnya beda gitu loh. Nah I see more into the house guy. Cause all the creative itu keluarnya dari rumah kan, in your like space. You're not gonna go drive and I mean ya pastilah di mobil juga, tapi kayak macet juga. Males man kayak. Tapi maksudku hebat loh Jung, kayak kamu datang ke Indonesia 2013 terus 2019 2020. Lama man, itu nggak fast bro. That's long time. But yeah, like man, for a lot of people that's quite fast. Yeah. Maybe I never realized too because
kita sebagai manusia nggak pernah ngelihat kita jalan gak sih, and like sometimes aku juga pernah down dan kayak gila aku gini-gini aja, and then like people like you, and then like untuk aku jualan nasi segala macam, mereka kayak gila ya udah sejauh ini, gila ya kamu. Makanya kemarin aku post Domino tuh aku sebenarnya lagi boker, sorry. Aku nangis men, aku kayak gila ya aku dari sejauh ini man aku jalan, dan aku kayak so happy lah gitu. Pas lu saat itu yang di Domino's itu, lu pernah mikir nggak lu akan di posisi ini? Enggak. Do you have any like tips or like thing to say untuk orang-orang yang di posisi itu sekarang gitu? Mungkin kayak lu harus nikmatin hidup lu aja deh, kayak lu harus bahagia terus, kayak apapun yang bisa membuat lu bahagia men. Karena buat apa tiba-tiba lu depressed, dan tiba-tiba lu nggak bahagia, lu sakit, lu nggak bisa maju aja. Menurut gua gitu sih. Sehat mental sama sehat fisik. Udah. Jangan lupa berolahraga ya guys. Pretty kesihitin. Anyway, so ya. Yeah bro, like that's the memes. Anyways, jadi Jung, misalnya nih, kalau gue mau nanya nih, misalnya nih, aku ke kamu aku bilang gini, Jung, aku mau jadi artis hip hop, aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya koneksi nih, apa yang harus aku lakukan Jung? Dari pertama, Ajung style. Aku main basket sama kamu, Cak. I don't want. If you want to be the artist, I don't want to support you. Maksud gue tuh kayak, karena kayak itu proses lo menjadi diri lo sendiri. If you want to be the artist, who me to be next to you? Because artist harus berdiri sendiri, punya pemikiran sendiri, punya direction sendiri. Atau sama timnya dia. Dan tapi baik lagi kayak yang tadi lo bilang, you want to be a hip hop artist. Nah man, for me it's just like, because gue nggak mau bikin dari zero lagi, kayak gue nggak pernah bikin dari zero gitu. Karena kayak balik lagi kayak lo datang kayak tiba-tiba Jung kayak I have this thing and stuff. As a friend I'll be like, kayak lo harus ngangkat aspek yang gue juga nggak menggurui. Jadi kayak ayo kita sama-sama belajar untuk kayaknya seru nih kalau kita mau approach ini gitu kan. As a musik kan banyak, mau nge-approach galau, mau nge-approach kayak happy, mau nge-approach government, mau nge-approach related life kayak Hindia, kayak itu kan tulisannya semua kayak it's all about like apa yang kita rasain ya kayak gitu. Jadi kayak tapi maksudku tuh mungkin kayak maybe kayak for any like aspiring musician yang mungkin hopefully dengerin kayak what do you kayak wanna share and tell us kayak about your journey something man, like pokoknya the best thing yang gue bisa adapt sampai detik ini, lo bener-bener living moment lo aja sampai detik ini. Karena kayak ya lo tahu blueprint lo sama blueprint gua nggak sama, tapi ya inspired, tapi kayak jangan di copy penuh-penuhan gitu loh. Saya ya udah lo hustle sama diri lo sendiri aja. Kayak, untuk menjadi manusia yang mentok ya, misalnya dalam artian kayak yang good gitu. Jadi kalau kita misalnya kayak ngikutin footstep lo satu by satu, mungkin hasilnya beda kali ya. Beda sih. Tapi mungkin yang sama adalah ya udah lu capek, gue capek juga, kita semua capek gitu, kita coba gitu. Itu sih yang paling ini. I don't want this podcast sounds so depressed, but that's the real one man. Instead of me telling you the oh you can't be this one, no man, lo sendiri yang nge-decide step lo kayak gimana. Tapi kalau emang lo suka sama step gua atau step Pasha atau step artis favorit lo atau influencer favorit lo, ya udah do it, tapi nggak akan sama hasilnya. And lo belajar dari sana, and you have your own blueprint. Just saying. Gue mau nanya nih, agak tangent tapi ya gue penasaran aja. Kan podcast kita ini kan tujuan, ya dimana ya kita semua kayak we don't really have tujuan, kita nggak ada tujuan lah, dan kita mencari tujuan nih. Dan gue penasaran, lu sekarang dari tinggal di mana? Di Permata Hijau dulu ya? Kebayoran lama. Simpruk, Rawa. Living in Rawa. Dan sekarang di Kemang. Gue penasaran, dan of course dulu pas di Bali kan tuh pas lu di Domino's itu kan ya. Gue penasaran, pasti or gue nggak tahu pasti atau enggak ya, at one point of time lu nggak punya tujuan nggak sih, atau kayak lu bingung gitu hidup lu kemana atau? Gue masih jauh banget men dari tujuan gue sejauh itu. Karena kalau di agama gue namanya moksa itu sebagai Hindu, lu meninggal tanpa ada jasad, tapi lu memberikan banyak banget, besar banget impact yang ada di kehidupan lu. Itu di agama gue gitu istilahnya kayak di kitab suci bilang lah. Tujuan gue mungkin ke arah ke sana, tapi kayak kalau misalnya gue tujuan
Karena gue kalau misalnya tanya, lu pengen kaya? Gue nggak pengen kaya banget. Terus kalau lu pun duit lu banyak, lu mau ngapain? Nggak tahu juga mau ngapain. Nah sekarang, I don't know man. For me, tujuan it's very sacral word that like you have your own thing. Dan kalau lagi baik lagi lu nanya tujuan gue kemana? Gue nggak tahu man. If I can give an impact to the younger kids, maybe to the older generation or whatsoever, oh thank you for that. Tapi terlepas dari itu, tujuan gue cuma mau bahagia aja kok sampai detik ini. So I just wanna be happy, like cita-cita gue. Tuh banyak banget man cases orang meninggal sampai detik ini cuy, kayak just for stupid depression and stuff. Depression is a thing, mental issues is a thing. Tuh. But if you're not happy, how can you enjoy interviewing me? That we're talking here, we're vibing. Jadi kayak dari awal lu kerja kayak, well honestly kan that's a lot of hardship yang kayak lu Domino's pasti berat di kamu, pindah ke Jakarta dan awal kerja tuh berat. But despite that, you're actually very happy. Kayak I'm happy man. Kayak apa yang dipikiran lo saat itu, kayak apa lu cuma go with the flow, kayak oh ada kerjaan ini gue ambil, ada ini gue ambil. I think I go with the flow. I just go with the flow and like ya bingung gitu loh, kayak bener-bener kayak gue happy gue gak punya duit sampai gue harus nemuin makanan yang enak. That's a process. Yeah. So I don't need to spend 100,000 to buy expensive food dan enak gitu loh, kayak ya udah kayak ada yang 10,000 I'm not happy. Jadi kayak gue mencoba untuk bersyukur semua situasinya. Tahun COVID man, like I wanna hate myself so bad, tapi nggak bisa. It's not my fault, it's the situation. Like I did all the plan, semuanya gak ada yang jalan. And 2020 I lost 120 million. God damn. 120 million. Can you imagine? I can fly to Canada and smoke beep beep. Oh yeah, beep. hell yeah. But that With me, you smoke beep can beep be too. happy. But like yeah, the fact is like, oh I guess ada hikmahnya. Kalau lo masih bertahan, you survive. Still. And the fact that I'm here now having a podcast. Pasha is my friend. We play basketball a lot. Nice to meet you, Zach. Nice to meet you too, Ajung. And like yeah, that's the thing, man. Like how you just be happy about it. It's yeah. That's matter, bro. Tadi ngomongin COVID sih, Yeah. you lost sejumlah uang yang sangat signifikan. Yeah. Tapi ada blessingnya nggak sih Jung? Yeah. Kayak you know I cook. We cook. Me and Fakri cook. Itu crazy. bikin apa? Nasi jingo, man. Nasi jingo. Yeah, crazy. Yang At kalau gue Nasi lihat Jingo right over here, guys. rekomen banget. Kalau kalian follow gue, itu gue dulu sering banget ngepost. Tapi sekarang gue mikir kayak gue pengen coba orang beli terus semuanya orang-orang lain daripada gue kalau beli biasanya kebanyakan. Hey man, thank you. Like karena yeah, thank you. No, Pasha it's a number one supporter. Karena kayak dulu kan ada chef pandemi itu ya semuanya masak segala macam. Chef pandemi man bahasanya kan, everyone selling bakso, everyone try to survive. Pre-order. Ya, tapi sebenarnya gue ngeliat impactnya itu, gue nggak takut sama kompetitor. Mereka akhirnya tahu to make a decent food itu susah. Susah. Jadi kayak mereka lebih menghargai makanan itu gitu loh. Lu kalian pernah coba masak gitu nggak? Oh pernah bro. Capek kan? Gue pernah masak air gosong. Yo. Hanya di tujuan masak air gosong. Anyway ya kayak gitu. Jadi ya. Dan sampai sekarang masih kan Masih jalan man. Because ya kayak yang pre-order yang lain gitu yang pas it was a rise right, pas COVID itu ya sekarang katanya udah turun-turun kan. Lu ngeliat di Instagram orang-orang follow ini ya guys enak banget. Tapi lu masih ada kan masih going I do strong. all the reverse psychology aja di Jakarta. Karena orangnya semua udah pada pintar kan. Jadi kayak that's the key man. Soalnya kayak sampai sekarang Jingo Rice itu typical kayak kita bertiga nih sekarang, like let's just say Pasha itu shout out Fakri and then Zach as Dimas, so another boys in the kitchen lah. I met two of you guys itu di skate park, kita skating. Terus kayak bener-bener kayak Kri, denger lo masak ya, lo chef ya, masak yuk. Masak. Terus kayak kita nggak bisa nih suirin ayam banyak banget. Terus kayak tiba-tiba kayak kita perlu helper nih gitu. Terus Dimas kebetulan dipecat sih dari itulah pokoknya. Terus kayak ada nih Jung, ada nih junior gue juga nih, udah skater juga, kita masak yuk. Kira ada Dimas. Kira lu juga ngambil ini profesional. No, the first night yang orang-orang pesen itu aku sama Fakri dari jam 3 pagi men kayak nyuirin ayam. And that time aku udah dengerin selection,
sampai habis tuh radio show aku masih suirin ayam ya, kayak gila. Tapi Hustle, man. itu sense akhirnya di sana aku ngehargain, oh gila ya bikin makanan susah, masak ayam susah, bikin makanan susah. Jadi kayak akhirnya bersyukur lagi, belajar lagi. Gitu. Ya, tapi gue denger kayak what you said before, lu dari skateboard semua tuh ya. So Ada. skateboarding lah, it's a big part of your life ya. Man, ya. Gila. Skateboarding as a lesson for me. Ajarin lo benar-benar kayak ya kalau lo nggak land track yang hari ini lo harus land. Jadi lo kayak harus and then the people Gue kickflip 5 tahun masih gak bisa cuy. Jack, coba contohin Jack. Jangan. don't give up bro. I haven't given up man. Ya Gue harus cuma bisa pop mencoba. shot aja udah gitu. 5 tahun bisa pop shot udah gak apa-apa. I think you should go skate with a different person. Karena kayak I mean, gue sendiri aja sih di kamar gue. that's why dia nggak pernah land. Iya. Coba kamu kayak tiba-tiba ke environment yang emang beneran skate, kayak anak-anak pasti kayak lu termotivasi gak? Kok dia bisa sih landing? Tapi ruthless gak sih di skate park gitu orang-orang kalau if lu gak bisa main gitu. That's the art. Because orang datang ke skate park lu nggak tahu, di orang punya pikiran di rumah. Jago banget kan di rumah. Misalnya di rumah yang kayak nggak punya duit atau kayak dimarahin nyokapnya, terus tiba-tiba skate park mukanya kayak pansin orang. Ada juga ada yang kayak tiba-tiba dari rumah kayak happy, hey man let's just be friends. Ada juga. Tapi itu nggak sih prosesnya ketika kita udah ngumpul satu tempat lu nggak tahu orangnya kayak gimana, kira kan kayak berteman. Tapi kamu sering gitu ya? Kayak gitu ya? Apa dari networking is like your thing berarti ya? Kayak dari skateboard kayak ada self judging go. Dari cul-de-sac itu how did it form again? Ada preach abis itu. Oh ya, kayak maksudnya Preach Jaya itu ngeformnya karena kayak kamu di scene for quite a long time, terus kayak akur kenal orang gitu. Kayak gitu. Jadi kayak dan makanya tadi kayak gue bilang apa lo capek? Enggak sih sebenarnya, karena lo living your moment aja. Kayak dari gue jualan Domino's itu, tiba-tiba kanan gue butuh toko jam kan, ya udah gue apply di toko jam. Ya gue suka kelesak tuh. Gue manage DJ kayak seru nih sama performance yang lebih serius. Datang. Habis itu apa? Sekarang lagi di Jinggo. Habis Jinggo jualan nasi, habis Jinggo Gila ya. jualan arak. Jadi kayak udah, gue kayak bener-bener nothing tulus, tergantung pertiwi aja sih bawa gue kemana. You've been going with the flow banget lah dari cuy, jual jam SPB rate gitu. Jalan aja udah Where kayak. now, yeah. See? Like you can see the flow. Like you've been seeing the flow, yeah. It's crazy. Ya, it's basically that. Crazy, yeah. Tapi kamu pernah ngerasa kayak gimana ya? Misalnya jualan gitu. Jualan is something that's new for you kan. I mean, jualan nasi gitu. Pernah kayak ngerasa kayak I feel like banyak juga orang-orang yang suka ngerasa kayak agak malu kayak jualan, kok gue kerasnya kayak desperate banget. Apalagi kamu gitu, kamu bukannya pernah kayak kamu kan sering maksudnya kayak kadang orang-orang tuh ngeliat kan kayak anjir Ajung di mana-mana, kayak why is this guy so desperate, he's taking everything gitu. Kayak kamu pernah ngerasa kayak orang-orang mikir kayak kamu tuh nggak tahu malu deh, ini orang nih semuanya disikat atau apa gitu, atau Enggak sih pas. aja? Karena kayak mungkin unfair. Kenapa? Gara-gara motivasi gue harus bayar listrik. Jadi kayak kalau gue nggak jualan, gue nggak dapet duit, gue nggak ada cash flow, gue nggak bisa bayar listrik. Nah sama yang kayak kita harus adapt. Simple. Gue musuhan sama lo. Nih sekarang, gue bangun tembok kan. Nah ruang gerak gue ke lo sedikit kan. Jadi apa yang gue lakuin, gue ngerasa salah. Karena gue bangun tembok itu. Nah intinya gue nggak mikirin apa kata orang, gue nggak bangunin tembok itu, jadi gue yang kayak, you know what, like, gue bodo amat, Lu free aja. gue free aja. Nothing restricting you, nggak ada walls right around you. Kalau emang tuh orang bener nggak suka sama gue, dia bakal datang. Gue nggak suka gaya lo, gue nggak suka cara lo, ya udah duduk, maunya gimana? Apa gue ngerugin lo? Kayak gitu, istilahnya. Nah jadi sampai detik ini pasti dong kita gue nggak pernah bilang ya gue pasang tembok juga buat orang, pasti kayak gue kesel banget sama nih orang, tapi di sana gue sadar. Nah baik lagi umur atau nggak waktu akan ngebuat gue sadar kayak ngapain gue pasang tembok buat orang, ngapain gue mikirin pikiran dia, gue pikirin listrik gue aja yang kayak tit pada ganggu gue tidur kan. Gue nggak bisa main game, gue bisa main Dota, gue nggak bisa main yang lain juga. Kayak ya udah sih, gue kira udah gue kerja aja bayar listrik, gue main Dota di Discord bisa kayak halo guys, sorry. Anyway ya, gitu sih. Mungkin yang terakhir gue mau tanya ke lo sebelum kita tutup, satu hal yang gue penasaran adalah networking. Ya. Kayak
how do you do it? Kenapa lo bisa kayak menurut gue ya, soalnya banyak orang yang punya network tapi nggak tahu cara mempergunakannya. Dari yang gue lihat, lo seorang yang bisa mempergunakan networknya dengan baik. Oke. How do you do it in your Gue drop out kid. Di situ gue belajar customer behavior. Nah, di marketing itu gue belajar, bukan berarti gue drop out, gue gak belajar. Jadi customer behavior itu lo analisa orang itu suka apa. Networking itu sukanya apa. Nah, kalau networking kita rubah menjadi satu sampel kayak lo nih, Tasya. Gue gak akan ngobrolin tentang motor sama lo kalau gue bisa ngobrolin tentang game sama lo. Nah, maksud gue. Jadi lo harus tahu juga behavior network lo itu di mana, jadi lo bisa scoot in masuk. Nah, poinnya di situ. Nggak lucu dong kalau kita lagi nongkrong tiba-tiba kita ngobrolin tentang motor atau tentang hal yang lo nggak interest. Nah, begitupun juga dengan si network itu. Networknya bagus di musik, kita blend in di sana. Terus kayak ya udah, kayak sometimes the best thing yang lo harus lakuin di networking, you listen what the customer atau what the crowd itu mau atau network itu mau dan mereka butuhnya apa. Tuh, lebih ke situ sih. Jadi natural kan masuknya gitu. Gue mau nanya juga nih, kan lu barusan mention lagi you're a dropout kid kan ya. Dan karena podcast kita fokus ke anak-anak yang seumuran kita atau younger dan older ya. Maybe mereka pernah lagi facing apa yang lu experience lah at that time lu pas university. Lu berapa tahun di university? Gua tuh 3 deh kayak. 3 terus kayak gue decide nggak mau kuliah lagi. Jadi sebenarnya gue nggak di drop out. Jadi gue di drop outnya gara-gara gue nggak mau ngambil kuliah lagi. Lu mendrop outkan diri. Yes gitu sebenarnya. Tapi kan biar keren aja drop out. At that time lu gimana rasanya itu kayak lu pas kayak sengsara gitu atau you were stressed out? Gue nggak sengsara gara-gara momennya enak. Kayak tiba-tiba gue langsung sign sama agensi. Gue belajar how agency work. Gue belajar how dealing with ini segala macem. Dan gue tuh curang sebenarnya kuliah. Gue semester 1-2. Gue tahu nih semester 3 sama 4 ini tentang accounting segala macem. Gue nggak mau belajarin. Nah semester 6 gue nggak ngambil 3-4 semester gue. Jadi gue minta sama dosen gue kayak gue mau semester 5-6-7. Nah, langsung aja. Jadi 567 ini semua marketing yang berat-berat yang branding image dan segala macam positioning, those kind of stuff. Yang lu pakai sekarang juga kan. Karena gue nggak mau belajar tentang accounting, man. Like, gue nggak jago. Mending gue kayak hire satu orang yang accounting jago terus kayak nih cek rekening gue selesai urusannya gitu. Nah, di sana gue realize kayak udah kayak ini jalannya gitu. Daripada gue buang waktu dan duit, ngapain? Tuh, kira gue langsung ke semester itu unfairnya gitu. Dan ketika waktu itu gue tidak sedih. Kenapa gue tidak sedih? Karena gue living my moment. Ada di agensi, gue ketemu orang-orang keren lagi. Ini orang punya brand ini, dia punya label ini. Jadi kayak asik gitu. Udah ada momentum rasanya lah ya. Iya, dan itu kurang lebih gitu sih, man. Oh, so fucking inspirational, man. Karena jujur aja, ya gue dari dulu emang mencoba untuk jadi DJ artis to be in the fucking spotlight, honestly, man. But I mean, gue di sini cuma edit aja sih, makanya sekarang gue spotlight. Editor is a part of the team. Kalau kamu nggak edit, the backbone, right? Iya, kamu harus. Kalau dia nggak ada dia, kita nggak bakal rilis episode sama sekali, bro. Kalau nggak rilis, nggak di luar sana, ya nggak bisa. Jadi kayak. You're precious. Thank you. Jadi ya, let's just say kayak ya kita harus benar-benar take care our own team. Dan tim yang pertama itu adalah dream team yang kayak kerjanya fun. Karena setelah kalian ngelewatin fun phase ini, udah nggak ada yang fun. Akan ada money involved, akan ada ini itu. Jadi kalau misalnya fun bisa datangin duit, then like that's the key, man. Like that's like the dream job, bro. Oh ya. Have fun, datengin duit. Iya, harus. Jadi kejar funnya dulu baru kejar duitnya atau kejar duitnya baru kejar funnya? Kejar funnya dulu. Karena lo nggak kejar sama umur lo. You guys are fucking young. We are. Yeah. And never give up, boys, girls. Sir. Jadi untuk closing, kalau kejar fun dari ngekos di Kebayoran Lama jadi punya rumah di Kemang. Hustling boys, man. Hustle. Man, I still eat rice. I don't eat potato. I'm still Indonesian. Like aku orang Bali. Just low-key lah. Jangan pernah menaikkan taraf lifestyle-mu. Asik. Rumahnya doang dibagusin. Karena inspirasi kan. Anyway,
Thank you guys for Any tuning closing words, Jung? Me? Nothing. Hi guys, nice to meet you. I'm here. I'm Ajung. I go by the name of Igusti Bagus Dharma Santika Putra. I'm not influencer and Pasha and Zach. Yes, sir. Thank you guys for tuning in. Alright, thank you very much guys Thank you for guys for listening. watching. Jangan lupa untuk Like, subscribe, subscribe, comment, all that YouTube stuff. You know. Y'all lit, please. Yes, sir. Alright, thank you very much, Ajung. Ciao, Thank you, ciao. Joe. It was a Thank pleasure. you. Me, thank you.